नमस्कार मुझे आपण रमेश मल्लिक ई भुरभुरी पेन थी एलआरएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के आपण मन को स्वागत करुछे। पेन वर्षा भुरभुरी पेन के देखी करी एलआरएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करबे, वीडियो के लाइक करबे और शेयर करबे। तो आसुन देखमा से कलाकार के केनता अछन जैसे कला कलिया अछन कि गुरिया अछन जे हम तो कि नहीं जानबार बाकी ताकर मुखमंडल रो किछि सुरमा बोली करी हमर आशा भरसा है और हमर ऑडियंस मन को भी हमें टिके देखामु ताकर कला बोली करी हमर गुटे आशा है। ओ भाई सुनो तो हो हां कान हो से जे एटा काना करछ तुमे एटा केचुआ कुड हो गोरी खेली जबार से सुनता है जे से सुना तो से इटा तुमर गाथी गुटे से कलाकार गुटे जेन अछन जे देखि जा केना अछन जे हमर गान केनटा की सेटा गुटे जेन से जेन बिसरमिया टाइप रो गुटे नि अछन के से कलर काम से गाना वाद्य इस तीस जेन नि करसन के से जेन ताकर कलर काम कर जेसन। ओहो से हमर लपट मुहाए कहू हां जा तो से छता के रखी देकरी हड़ के झड़ा झुड़ी जिथबा हां अंदा के है हे हां जा ताकर छता है कहो हे इनो रखी दिचे हड़ के जिचे झड़ा झुड़ी जिथबा हां ए तिके कथा वार्ता टिके थिला तो ताकर संगे हां हां मुई से एलआरएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रे आछे तो ओह नो ए ताकर टिके इंटरव्यू नेबार थिला नो हां सीधा कहबार के गले हां इनो ए ना थी सिनो आसबे नो झाड़ा जिजन बेला तो इनके आसबे घाट पे जनता कले गुणा दी वाले हेले नहीं आसबे जो कथा वार्ता लगी मानती कना छे ठीक है टकबार पड़वा दिन दू कोई था वेटिंग करी था रे वेटिंग करी था ये बदले बुआ जितने वाला पेन कबार काम कहीं जरी देला ओह नो ठीक होचे घर के जो कोले कोले खाई करी मुठे सुई वाटे हुआ ओ आज्ञा सुना तो हां तुम्हें से कलाकार के ई गार कला तो बहुत कला करता केन कलार कथा कह नहीं से तुम्हें से फोटो फुटा काटस कलर फलर करस से गाना गुनी वीडियो फुटा जेन करस जे तुम्हें हो के किनलो ताहले हे हेता तो तुम्हें काना कहबार अच्छे काना पजराबार अच्छे केनो पेंटिंग करबार अच्छे केनो कलर माराबार अच्छे के तुम रह तो रह हे जिनिस मने करबार नी ना हो बेले गुटे हमर जे एलआरएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अछि हां हमर चैनल ते गुटे तुम्हार इंटरव्यू गुटे देबार अछि बेला क्या चाकरी बाकरी देबो मते नहीं हो तार माने तुम्हार कला के टिके देखाबार अछि हमर यूट्यूब चैनल रे ओह नो ठीक अछि जेंटा सरस्वती मां देई छन है ताकि हमें हमर एक कंठा जन मोर कंठा नहीं गए हां संतान उमाकांत ये सब फेल बुझले कि है गानार कथा कहबो ओ फोटोर कथा नहीं मु केही के प्राय नहीं करी घर गोदे से हां एतिले तो तुम्हार इंटरव्यू गुटे खाली गानार को नेबो हां कि फोटो नेबो कि कॉमेडी रो नेबो नहीं तुम्हें गुटे कलाकार हिसाब से हमें गुटे इंटरव्यू नेमु बोली करी आसी जो जेहेतु टिके सब कला के टिके हमें आक्षेप करी करी करमा ना ओह नो ठीक अच्छे केनोटे बसी करी नमा कि ठाड़ा ठाड़ा इंटरव्यू नमा जेनता कले हवा इन छड़ छड़ नेले हवा कि बुरबुरी पेन देखुछ कि नी और बुरबुरी पेन थी गुटे अलगा मजा আছে मजार कथा नहीं कहनो मोर सब धंधा पड़ी चपट हे गलानो ओह नो এটা তো है जे सुनो तो गुटे तुम्हार कला टिके दे देखो किछि गुटे डायलॉग फायलॉग के हो देलो जनता हमर एलआरएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आडवा में आसी छु गुटे डायलॉग फायलॉग के हो सियर हां पहला ओपेरा डायलॉग रो नमा हां कि कॉमेडी डायलॉग रो नमा कि केन दिन नमा कह मु गुटे गीत गाइमी हला से गीत के तुम्हें संबलपुरी रे ट्रांसलेट करबो ओह नो कटिया गीत उड़िया गीत गाइमी से गीत के तुम्हें संबलपुरी रे ट्रांसलेट करबो कह तो गौ छे गीत हला तते गाई देले तू गीत हे जाऊ तते कही देले तू गप हे जाऊ इटा ट्रांसलेट कले केनता हो तोते गई देले तुई गीत हे जीबू तोते कोही देला तुई कथानी हे जीबू केंदा लागला पूरा एक नंबर मारो ताली हां
ଓ କିଛି ଆଉ କିଛି ବେଲେ ହେନ୍ତା ତୁମର ତ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ତୁମେ କଳାକାର କଟକିଆ ମାନଙ୍କର କଥା କହିଲ କଟକିଆର ଗାନା ଦେଲ ହଁ ଶୁଣ କେନ୍ତା ଲାଗବା ହଁ କେନ୍ ସିଙ୍ଗରର ଗାନା କିଏ ଗାଇଲେ କେନ୍ତା ଲାଗବା ଆମର ଶାନ୍ତନୁ ସାହୁ ହଁ 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 ଭଲ ଭଲ ଗଉଛେ ହଁ। ଗାନା নলিয়া তলে বলিয়া জুরি খলবলালা খলবলালা দেখতরে ঘে দেখত ননি সলবলালা নলিয়া তলে বলিয়া জুরি খলবলালা ননি তোর কোন তকানি জলে ইকারি ছাপকি পকা কলে কলে দরি থিবুরে ননি বিচলি ଯିବା কেমন লাগুছে ଭଲ 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 ଭଲ। ইটা কি ହଁ ই গানা কি যদি ভিকারি বল গেলা ହଁ কেমতা গাওয়া କେନ୍ତା ଗାବା এ নলিয়া তলে বলিয়া জুরি আহা এই নলিয়া তলে বলিয়া জুরি খল বলালো নলিয়া তলে বলিয়া জুরি ননিতর পনত কানি ননিতর পনত কানি ও নো অড়াই করি ছাপি কি পোকারে নলিয়া তলে বলিয়া জুরি এ নলিয়া তলে বলিয়া জুরি খল বলালা রে নলিয়া তলে বলিয়া জুরি কেনতা লাগলা এক নম্বর এক নম্বর এক নম্বর হেনতা গানা ହଁ টাসলেট ହଁ ବୁଝିଲୁ ও কানা কবার আছে কে ଜାଣିଲୁ ଯେ জানলো ହଁ বেলে আকে টিকে যো ইনো মহা মুশকিল হই ঠিয়া ওই টিকে କାଦ দেখো ଚିଖଲ କେତେ ହେଇଯାଉଛେ ପେନ୍ ବି ଟିକେ ଭୁରି ଭୁରି ପେନ୍ কলা জেন ডাকে নেই জানি বলি সব মু জানি বুঝলো ହଁ এটা কেহি পাপে ইন্টারভিউ করি আনিব চুপচাপ রহবার না নি নেবার ও নো কলা কলা হি তার মনে মনে মোর গপুছে বিয়ে ন পুরা সর্বর কলা আছে হো এটাকে সে লেপট আর বিশর্মিয়া কলাকার কহেছন বউ কানে কলা লাগে नहीं नहीं किसी नहीं कहबार जो छे मुई जो छे ফোন বানা দিয়ে দিলা কে नहीं हंता है ना ও কানে কহবো কে দেখো हां তুমি গোটে কলাকার লোক ও हाय हाय কলাকার লাইন র লোক हां তাহলে আমকে জানলো তুমি हाय हाय আমার কলাকে বিস্তৃত করবা লাগে এই ছ हाय हाय যেহেতু দেখো গোটে ইমোশনাল দুনিয়া কি পড়ি না हां গোটে টুকেল हां গোটে পিলাকে ভাল পাউথিলা हां ও নো টুকেল ধোকা দিছে পিলাকে हाय हाय সেতেবেলে পিলার এক্সপ্রেশন তার কান্দি তার রোদন ক্রন্দন কেমতা আবা দেখো हां हंता भी जानतो কলাও কেন হেলা ইনো কলা আছে মেন কলা ছোটার কথা ছোটা যদি কেন থিসি ছোটা থই নি থিলে নি দেখো না যা পিলা যেতেবেলা ধোকা পেয়েছে মদ তো পিবা নিশ্চিত ভাবে ও নো কম ভুলা हां पीसल সেতেবেলা তো পিলাটা কেন বুঝি এ মোর জান आहा এ মোর জান তুই যেন মতে ধোকা দেলো নাই हां মোর মন কান্দুজি পুরা একুরেট হয়ে গিনি पूरा जना पड़ी तार যে दिल মদ पूरा পিছে মত পুরা জনা পুড়ি গিনি तार दिल पूरा खनखन हो जाई जना पड़ी तार पूरा দিছু যে हां পুরা তার ফেপড়া উদাস হয়ে না হেড হ্যাঁ। দেখো এ মোর জান তুই যেন মতে ধোকা দেলো हां पूरा যে মোর মন কান্দুছি ও নো হেলে তুই পাগলি বেশি দিন নাই হস हाय তুই বেশি নাই হস তোর দিন কাল বি আসুছি हाय কেনতা লাগলা पूरा पूरा एक्यूरेट কেনতা লাগলা पूरा एक्सप्रेशन जबरदस्त মদ পিছে মতওয়ালটা মতল বদলা কো তোমার কথা हाय ব্যায়াম তো ছাড়বার নি হো খুব প্যান পড়ছুছে ভাল লাগা এই জায়গা গুটে ভাল জায়গা গুটে জায়গা ইদালে সেপারেট জায়গা আমার গাঁরে হেনতা কেনছিন কোনার কথা নেই কইনি হ্যাঁ তবু কেন কোনা চিন্তা না চলবা লাল দলা কলিয়া চিন্তা না চলবা কোনা করে খাওয়া কে কানা কইছো যে কোনা কানবাটা হো ওহো কান্দি কান্দি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কইনি তুমি হ্যাঁ তুমি তো সিধা সে খাবার কোনা দিবি মই ভাল খাবার কোনা কইছো কোনা কলা যে নাই দেখো হ্যাঁ তুমি যেন ইমোশনাল কান হ্যাঁ ইমোশনাল কানি বেলা আমার ফেস ফেসেই করে কান শুনে তো হাই হাই এটা মু ফেসকা কান্দি জেনি কোসন গে দেখ। হ্যাঁ বেলা এ মা সুমুরি সুমুরি কানুছে মুই নেই পারুছে মুই বি তো জানি সুমুরি সুমুরি হাই হাই দেখো পুরা এক নম্বর এই বাপ তুমি কানি গল হ্যাঁ কানি গল কানি তো বহুত তার আছে আছে হাই হসিবি দেখো হসিবি হসিবি হ্যাঁ দেখো তুমি কেতেবেলা গোটে হিরোইন দেখি হ্যাঁ তাকে লাইন মারুছ ও নো চিন্তা হসবে হ্যাঁ
ଦେଖ ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖ କେନ୍ତା ଲାଗଲା नहीं पूरा 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 बढ़िया है कि नहीं? हाँ, हेंदा हाँ, होची कि हाँ, नहीं? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ହସ हाँ ଦାକ ଦାନ୍ତ ଏନ୍ତା हाँ पूरा पूरा एक्यूरेट एक्यूरेट ଶୁଣି ପାରୁଛ କି ହଁ। ଦେଖ ଲଟକି ଗଲା हाँ ମରଲା କି ଜିଗଲା ଜଣା ନାଇଁ ପଡେ जो नानी पूरा एक्यूरेट 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 ରାବଣ ହସି ହସମା ବେ ହେଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଯେ ଏନ୍ତା ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଆମେ LRS ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିଛୁ ମାନେ ସେଟା ବି ଟିକେ ହେଇଯିବ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ପୁରା ମୁଇଁ ତ ସାକ୍ଷାତ ରାବଣ କେ ଦେଖଲା ଭଳି ଲାଗଲା ହେନ୍ତା ଲାଗବା ତମକେ ହଏ। ମାନେ କଲାଟା ଆମର ହେନ୍ତା ବୁଝିଲ ଆମର କଲାଟା ହେନ୍ତା ବୋଲି ତମକୁ ହେନ୍ତା ଲାଗବା ହଁ ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଯାହା ଲାଗୁଛେ ଅଡିଏନ୍ସ ଖୁସ ହେଇଯିବେ ଭାଇ ଲାଗୁଛେ ଖୁସ୍ ହେବାର କଥା କହୁଛ ତୁମର ଚ୍ୟାନେଲ କେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନି ଠୁକି କରି ବାଟ ନା ହୋ ହଏ। ହେନ୍ତା ଆସୁ ତ କଥା ଖାଇବା ମନକେ ହଁ ଯେ ଓ ବହୁତ ଜିନିଷ କମିତେ ହଁ ତୁମେ ଘରକେ ଯିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନି କର ହଁ ହଁ ଦେଖ ଏଇଟା ଗଲା ରାବଣ ହସିଗଲା ହଁ ରାବଣ ହସିଗଲା ଭିଲିଆନ ମାନେ କେନ୍ତା କସେ ନାଇଁ ବେ ଇ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ବାଲକୁ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲି ହଁ କଣ ମାଇଣ୍ଡ କଲ କି ନାଇଁ ମ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଏ ପୁରା ମୁଁ ଅପେରା ଦେଖଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ସବୁ ହେନ୍ତା ଲାଗବା पर रियलिटी देखला बता लगबा हय। कहां रखली मोरा ठिया जो पला देखो ଏ ଜି औ कांगणा कहबो बोले के कहो ଆଉ ଏନ୍ତା ବେଲେ ତ ବହୁତ ଟେ ଅଛେ ଯେ କହମା ବେଲେ कोई देखो कहो মই आपत्ति में बिल्कुल तुमर लागी एई छे मैं तुमर चैनल रे मैं मोर छाप ठाणी करी जिमी तुमर सब्सक्राइब लाइक करबो तुमे को मामा भाई ହଁ मोर कि मोर कोला के परिदर्शन करबार छे ହଁ। ନାଇଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତୁମେ ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାମ କରସ କଲର ଫଲର ଫଟୋ ଫୁଟା କାଟସ ବେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ହେଇ ନି ପାରେ ନା ସେଟା ବି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିସି ତା ଯେ फटुर कथा ହଁ मैं डांस केंदा करी करसी तुमे डांस ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରସ डांस एटा मोर पहला डांस रो ଓହୋ ବେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଟିକେ ହେଇଯିବ ହେନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଛୁଟି ହେତୁ देखो କି ଜଲ୍ଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲ तुम्हें देखी नहीं पारी मोर डांस के अनुभव करवा लो कि अनुभव करवा ଖାଲି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିଦେଲ ଟିକେ ବାକି ଖାଲି केते बेल नाचनी तुम्हें देखी नहीं पारी ହଁ मोर डांस रो स्पीड हटा है ଓହୋ बुझलो ହଁ घंटा को प्रति बेगर केते जैसे 70 किलोमीटर जासी मोटा ଓହୋ गना यानी पारबा ଏତିଲେ ତ ଦିଖବା ଟିକେ ବାକି ଏନ୍ତା କରିଦେଲେ କହି ଯା ମୁଇଁ ଯେ मुई देखी नहीं पारे तुम्हें केंदा देखी पारबो मोर डांस के एतकी स्पीड जो मुई भी देखी नहीं पारे अकोलना डांस करसी मुई ଏ ଜି ठीक है डांस पड़े गला ହଁ तो कहां है गंजे पियार कथा देखो कोला गुटे बुढ़ाटे गंजे पीछे ହଁ ହଁ तो गंजे पिए नहीं पियो पीसु ନାଇଁ नहीं पियो सादा सिंपल गंजे नहीं पियो से गंजे पूछे हो तब धुकाटा भीतर के କେନ୍ତା अटकी गले केना खासन गंजे ହଁ ହଁ देखो गंजे धरला मोटे कंपनी देवा से न हाँ। बस मत गंजे दियो गंजे देबार एक्सप्रेशन हर जे भोला बाबा ଯେ ବୋଲେ रे भोले ହଁ ओ गंजे केना पीबा देखो ହଁ ओ केनता खांसी हवा जे बलाला ପୁରା ପୁରା ये पूरे कोसी में ना ମୁଇଁ ଗଞ୍ଜା ଗୁଟେ ନ ବସି ଯାଏ ବାଇ ଲାଗୁଥିଲା ନ ମତେ मैं तो दुनिया को नहीं भाभी तो ନାଇଁ ନାଇଁ मैं की कर बिनु है হয় तू दे दे नहीं बिछाए जे হয় बाकी की कर बिनु से ହଁ तो कांगना कहबार अछि तो पचरा बाजे पचरो नले जेहेतु वर्षा बुर्ती बुर्तु जने ना हमर घरा ए थे के कुकरा ହଁ कुकरा एतकी पुसी छे मुई ହଁ तुमको मारी मारी कर पट खामी बोल दूनी ଆମକୁ କେନ୍ତା କରି ମାରବ हो तुमके है ना कुकरा मारी कर पट खामी बोल दूनी हो ହଁ ହଁ କୁକୁରା ମାରବ କହୁଥିଲ जे पेन बोल दा के हमर घरटी तो मैं नहीं जा হয় ନାଇଁ ଲେଟ୍ ବି ହେଲାନ ଯେ ଆର ଧର ହେଲେ ଦେଖମା अस्तु बंदा गुरु न तू भाई ହଁ ହଁ ଆସମା हां मोय उडे कलाकार लोग जिन जगह हाँ। मोय बहुत सोचा लोग भाई ହଁ मते का बोल जो निछेल कलाकार बोलछन ହଁ ନାଇଁ हो निछेल लपट नी हला बिनी ये है है
বুঝলো এই আজি এই মোটামুটি দিকে লাগুছে মুটি করে দিয়ে আসি বুঝলো আসো আসো কি বাদল পাখির কথা নি কোন হ্যাঁ তেন বসলে মোটা মোটা লাগছে वाह जहाँ भी हो भागी गला रे वाह पूरा जिन लेपट क्वेश्चन जे इटा से सत लेपट कलाकार है एनी बेलू खाली बकर 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 करू छे जे करू छे नो बिसरमिया लेपट से जे निचेल क्वेश्चन जे इटा है मुन भागसी बंधु पुलिस में आले नाम मुझे ও আজ্ঞা हां এই পুলিশ ओ केते? वर्षा वर्षी होचे আসলে ও কেতে কথা আছে তেল তুমি হন্দা কলেজ বলে হবা কে जे वर्षा होचे कि हेति लगी लेट भी हला न तो हेति लगी বলে এ তকা এসপি সমাজ हां করনো কা हां किती कर दो বলে বিনা হাত মিলে কেনারি বলাবো हाँ 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 हाथ के मिले दमन तले যে কলা जे कोला এন্তা আউস্তব हाँ हाँ তোমার কানি এলারিয়াস एलआरएस ऑफिशियल ওলারে এলারিয়াস LRS অফিশিয়াল official। ইউটিউব চ্যানেল কে हाँ মুই আমার দর্শক বন্ধুকে কই দেমি হ্যাঁ, কই তবে দিবি। লাইক সাবস্ক্রাইব हाँ पूरा पूरा বুড়ি পেন্দি জাকা জাক জাক जगह जगह जाकबे কোলা জগা লাগাতা पढ़ा जगह लगता ना हाँ ठीक है জয় কোলা जे कोला ठीक है मैं ऐसे अंदर ना হ্যাঁ